there will be a casual conversation. Ingat, kondisinya adalah casual conversation. Kalau casual berarti kamu udah tahu nama temanmu belum? Right, namanya udah tahu loh ya. Oke. And then you have to get in one by one. Say, let's say misalnya, hey bro, kamu jawab. Yo, oke. And then, oke, lanjut nanti ke sini.